बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे कबल के वीडियो में आपने देखा था मीर तक़ी मीर के दो मशहूर मकबूल गज़ल पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है और हस्ती अपनी हबाब किसी है के तशरीहात को, इसी तशरीही सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लाया हूँ उल्टी हो गईं सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया की तशरीह। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि आप जब भी इम्तिहान में किसी गज़ल या बंद की तशरीह करें तो आप सबसे पहले उस गज़ल के शेर या फिर बंद के शायर के बारे में एक मुख्तसर सा खाका पेश करें। उनकी गज़ल गोई, अगर गज़ल का शेर है तो गज़ल गोई का खाका, नज़्म का बंद या शेर है तो नज़्म गोई का खाका जो है औसाफ जो है आपको पेश करना है। पिछले वीडियो में बताया गया था और उस वीडियो में सिर्फ दोनों ही सिर्फ तशरीहात को पेश किया गया था। आपसे ये कहा गया था कि अलग से वीडियो बनाया जा चुका है मीर तक़ी मीर के औसाफ के ऊपर में, आप वहाँ से बना सकते हैं। लेकिन कुछ तालिब इल्मों का कमेंट आया कि एक मुख्तसर सा खाका मैं पेश करूं ताकि आप उसे मिसाल के तौर पर समझ पाएँ और आप फिर खुद से बना पाएँ। तो इसीलिए आपके लिए एक मुख्तसर सा खाका मैं ख़ुद लेकर आया हूं कि आप किस तरह से एक मुख्तसर खाका पेश कर सकते हैं। तो देखिए, आगाज़ करते हैं आज की नशस्त का। मीर की गज़लें अपनी चंद खसूसियात की वजह से उर्दू शायरी में अपना अलग मकाम रखती हैं। चूँकि मीर तक़ी मीर के औसाफ के ऊपर में तफसीली वीडियो बनाया जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ूँगा, आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर उस वीडियो को देखें हैं तो आप मीर के गज़ल गोई के तमाम औसाफ से वाकिफ़ होंगे। इनकी ज़बान सादा और फसीह है। इनके कलाम में ऐसा दर्द भरा है कि इसको पढ़ने से दिल पर चोट सी पड़ती है। चूँकि मीर सारी ज़िंदगी नाकामी और तकलीफ़ों का जहर पीते रहे, इसलिए इनके कलाम में भी सबसे नुमाया रंग दर्द व गम का है और इसीलिए इनके बेशतर अशआर इनकी दाखिली यानी अंदरूनी कैफियत की तर्जमानी करते हैं। किसी एहसास या जज्बे के तारी होने की वजह से इंसान जो कुछ महसूस करता है उसे दाखिली कैफियत कहते हैं। इनके कलाम में जज्बे की असलियत और सच्चाई मिलती है। यहाँ जज्बा हो गया है, बे में या मजहूल होगा, जज्बे की असलियत और सच्चाई मिलती है। वह ऐसे इस्तिआरात, तशबीहात व मुहावरात से अपने कलाम को पाक रखते हैं जिनको पढ़कर मुबालगा का गुमान हो, यानी कि ऐसे तशबीहात व इस्तिआरात इस्तेमाल नहीं करते हैं जिनसे हमें इस बात का इल्म हो कि शायद ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुबालगा यानी झूठ, मुबालगा माने होता है झूठ बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। तो ऐसे तशबीहात व इस्तिआरात से वो बचते हैं, गुरेज करते हैं। बेजा तकल्लुफ़ व तसन्नुअ और लफाजी उनके कलाम में नहीं मिलती है। इनके यहाँ इश्क़ या मज़ामीन और तसव्वुफ़ के साथ कहीं कहीं ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी मिलता है। इज़हार ख़याल के लिए वो मुनासिब और बरमहल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। शेरी सनातों के इस्तेमाल में उन्हें महारत हासिल है। मीर अपने कलाम में खूबसूरत तरकीबों, मुहावरात और रोज़मर्रे का इस्तेमाल इतनी महारत से करते हैं कि उनके बहुत से अशआर मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं। यहाँ रोज़मर्रा है, यहाँ रोज़मर्रे का होना चाहिए था या मजहूल। आप इस उसूल को देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, बनाया जा चुका है कि इमाला किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ गलती से गोलहा आ गया है, रोज़मर्रे होगा। तो उनके अशार मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं। फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। इन्होंने गज़ल के अलावा मसनवी, रुबाई, कसीदा और वासवख्त वगैरह भी कहे हैं, लेकिन उर्दू शायरी में वो गज़ल के लिए ही खुदाए सुखन और शहनशाह गज़ल के लक़ब से मशहूर हैं। ये था मीर तक़ी मीर के औसाफ पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सा खाका। आप इम्तिहान में इनके गज़ल के अशआर की तशरीह करने से पहले आप इसे लिखें, उसके बाद तशरीह की तरफ जाएँ। इंशाअल्लाह मुकम्मल जो निशानात हैं वो आपको हासिल होंगे। तो आइए देखते हैं इनके शेर की तशरीह को। मुंदरिजा वाला शेर में शायर ने अजीब बेकसी के साथ अपनी दास्तान हयात को बयान किया है। शायर कहता है कि हमको एक निहायत संगीन मर्ज़ लाहक हो गया। ज़िंदगी गुज़रने के साथ साथ
یہ مرض بڑھتا گیا اور اس کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ہم نے اس مرض کے علاج کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کیں اور مختلف دواؤں سے علاج کیا، ہر طرح سے جتن کر ڈالے، لیکن عشق کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ اس کا علاج ہو جائے۔ میر تقی میر کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس سے کوئی مرض بھی ہے اور بہت ہی مہلک ہے، جان لیوا مرض ہے، اور وہ مرض ہے عشق۔ عشق جب کسی کو ہو جائے تو آغاز میں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن آہستہ آہستہ جب اسے پوری طرح سے کھوکھلا کر دیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہے۔ اسی لیے غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ آدمی ہم بھی تھے کام کے۔ اور جب انسان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اسے عشق نامی مرض جو ہے گھیر چکا ہے، تب تک وہ اس سے بچنے کے قابل نہیں رہتا، چاہے وہ جتنی دوائیں کر لیں، چاہے جتنی دعائیں کر لیں، اس کے حصار سے وہ نکل نہیں پاتا ہے۔ جوں جوں ہم اس کا علاج کرتے رہے، اس کی سنگینی بڑھتی گئی، دوائیں بے اثر ہو گئیں اور تمام تدبیریں الٹی ہو گئیں۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ یہ بیماری ناقابل برداشت ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہم موت کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اس روگ نے ہم سے ہماری زندگی چھین لی اور مرض دل کی بدولت ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مصرع ثانی میں لفظ دیکھا ایک ڈرامائی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے شاعر کو یہ اندیشہ پہلے ہی سے تھا۔ وہ اس اندیشہ جان کا ذکر محبوب سے پہلے بھی کر چکے تھے۔ اب یقین کے ساتھ محبوب کو جتاتے ہیں کہ دیکھا اس بیمار یہ دل نے آخر کام تمام کیا۔ یعنی جب میر کو عشق ہوتا ہے تو اسے اسی وقت اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ عشق جو ہے آگے چل کر اس کا جان لے لے گا، یہ مرض ہے، مہلک مرض ہے، اور اس بارے میں محبوب کو وہ آگاہ بھی کیے تھے کہ مجھے اس میں گرفتار نہیں ہونا ہے، مجھے عشق نہیں کرنا ہے، لیکن محبوب کے اصرار پر وہ عشق کرتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے جسے میر تقی میر کو شک تھا، اور پھر محبوب کو یہ مخاطب کر کے میر کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ عشق ایک مہلک مرض ہے اور وہ جان لے کر ہی چھوڑے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اس شعر میں جو ہے میر اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اور اس کا مطلب یہی تھا، اس کا مرکزی خیال یہی تھا اس شعر کا کہ عشق ایک کبھی ختم نہ ہونے والی بیماری ہے، اور یہ بیماری اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ انسان مر نہ جائے۔ ایک شعر ہے جو کہ اسی موضوع کو پیش کرتی ہے، دیکھیے: مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یعنی کہ جو عشق کا مریض ہوتا ہے اس پر صرف خدا کی ہی رحمت ہو سکتی ہے اور کچھ بھی اس کے کام نہیں آتا، کیونکہ جس طرح سے اس مرض میں دوا آپ کرتے جائیں گے اس طرح سے یہ مرض جو ہے عشق والی مرض یہ بڑھتا ہی جائے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی، یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ تو صرف عشق کے مریض کو خدا ہی بچا سکتا ہے، کوئی دوا نہیں بچا سکتا۔ عزیز ناظرین، تو آپ نے تشریح دیکھا، امید ہے کہ آپ اس سے فیضیاب ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو اس غزل کے دوسرے اشعار کی بھی تشریح چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں اظہار کریں، انشاءاللہ ان اشعار پر بھی تشریحی ویڈیو بنایا جائے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگتا ہے اس حوالے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو کہیں میری غلطی دکھی ہو تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ شکریہ کے ساتھ اسے میں درست کر لوں۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو آپ کے دوست و احباب کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو آپ اپنے دوست و احباب تک اسے پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفیض ہو سکے۔ اب اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔